Nɔvi lɔlɔtɔwo, danyewo, fonyewo, ɖetugbe kple ɖekakpuiwo siaa megale gbe dom na mi le egbe ƒe ŋkeke hã me. Eye megbɔgbɔ be menye le nye ŋusẽ me ya o lo, vɔ le dziƒovitɔ, Mawu ŋusẽkatãtɔ, mavɔmavɔ ƒe Mawu ƒe ŋusẽ me ye megale egbe dom na mi, nɔvi lɔlɔtɔwo ke wonye togoviwo katã. Eye mele gbɔgblɔm be Mawu ƒe dɔmenyonyo kple eƒe amenuveve kple eƒe nublanuikpɔkpɔ nanɔ mia dometɔ ɖe sia ɖe dzi tso fifia heyi ɖe mavɔmavɔ me le míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔa dzi. Nɔvi, eŋu ɖe gake na nye kpli wo. Eye wònye Mawu ƒe dɔmenyo ta ye, eye wònye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe amenuvevea ta ye, eye wònye Aƒetɔ Yesu Kristo ƒe ʋu si ke kɔ ɖi ɖe nye kpli wo ƒe ɖeɖekpɔkpɔ ta ye. Yena be wògave mía nu egbea, yena be wògana mí mɔɖekpɔkpɔ nyuie ya, bena míagatɔ mu anɔ agbagbeawo dome, abe leke ŋutɔ do ŋugbe na mí ene. Elabe egblɔ be yemagble mí ɖi o, va se ɖe xexea ƒe nuwuwu yemagble mí ɖi kpɔ gbe ɖe o. Aƒetɔ magble wò ɖi o. Na ɖo ŋu ne ŋu ko magble wò ɖi o. Elabe ye nye Mawu. Eye nye Mawu matrɔmatrɔ. Eya wòdze be nye kpli wo abe togovi ene la, míaxɔ Aƒetɔ ya dzi se. Elabe eya ɖeka koe atɔ nu ɖe mí le xaxawo katã me. Eya ɖeka koe atɔ xɔ na mí le vevesesewo, ayaɖuɖuwo kple bubuwo katã me. Alebe nye kpli wo la, míate ŋu akpɔ vovo va kpe ɖo abe le si ke wòdze be Aƒetɔa di be míakpɔe ene. Enye nyuie ɖe na wò le gaƒoƒo ya bena míawo katã míanɔ du ne míase enya nyuie ya. Elabe dukɔ si ke ye nye Togo dukɔ la, enye Mawu ƒe dukɔ ke ye Mawu lɔ ale gbegbe. Elabe ne míkpɔ emegbe la, ame geɖewo nye apostolowo le me, ame geɖewo nye dɔktɔrwo le me, ame geɖewo nye pastorwo kple nyagblɔɖilawo kple Mawu ƒe gbeƒãɖelawo eye kple egbetakpɔlawo na Togoa ɖeka ƒe nyonyo kple yemenɔlawo ƒe vovokpɔkpɔ va kpe ɖo le esi ke ye woyɔ mí be Mawu ƒe dukɔ la ta. Eya ta nɔvi, gaƒoƒo ya me mí le la, mía katã míagate ɖe Aƒetɔ la gbɔ eye míanɔ Aƒetɔ ƒe gbɔgbɔa ƒe kpɔkplɔ te le gaƒoƒo ya me. Alebe Mawu ke nye Mawu ɖe eɖokui si, Mawu ke wɔa nu eye ame ɖeke metrɔ nɛ o la, bena na wɔ nu le agbezawo me, na wɔ nu ɖe le togoviwo ƒe agbe me, le anyigba ɖeke ke dzi ye ewò togovi ɖe le gaƒoƒo ya me, le míaƒe tɔ kple míaƒe ɖela Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Ele vevie be míaklo míase nu ɖe gɔme eye wònye nuvevie ke ye wòdze be míase gɔme ale gbegbe. Elabe eya ɖeka koe atɔ mí wɔ mí be míanye ame si ke Mawu be mínye na ye, ne míatɔ hã míakpɔ vovo ava kpe ɖo le eya ma me. Megblɔ be Mawu lɔ Togo kple Togo me dukɔmetɔwo katã. Eya ta ye wòtsɔ ame ɖewo ɖe anyi abe míawo ene eye wòwɔ mí gbetakpɔla ɖe togoviwo katã ŋu bena míadze si ya ke nye Mawu. Alebe míatsɔ míaƒe agbewo ana atsɔ na ema na míaƒe vovokpɔkpɔ. Nɔvi, Kristotɔ le Togonyigba dzi, míesugbɔ ale gbegbe. Ɖewohĩ koe magblɔ be ɖe amewo katã wome xɔ Mawu ƒe ŋusẽ dzi se lekea o.
Voilà, maoula fait Togo nous. Ya fait Togo fio kata nous. Egbe, nkeke nye siagbe. Ye kosira pe keke bato siagi. Ye mikale kosira ye ke mimi je pe keke bato yaji. Que mi yobe kosira, kwasira. Bena apotona gacho ye fe gbe. Acho to fe egbe takola jina Togo view. Le drepe kweme. E vivie to le Togo yibaji. E ya taima le kumena mika puyema. Be enya sika poto chonamla. Be machwe ana miokata bena miokata mia akwe kana nusike apoto ya otonya siobala na fama le bien akbezame le Yesu Kristo fa nkwaji eta no vinyo egbe fetanya sikenye bere be mia oluka be mia wonu sianu le maume wonu sianu le maume. Praise the Lord. Leko wa nu sianu le maume do fo afina wonu sianu le maume la ejebe alanya mau kenye maua afina wonde nu sianu le maume la edula jesi mau kenye maua elabe eyala ele lokesi eye eponu wono katala onye nukunu ble jesi ole sonko eye gomebe nusika mereke matema wo gbere la ye wona yo yabe nukunu megbolo na besiegbe bera nuke ya megbeto matem wo nuke ya megbeto dokun nuke ya megbeto ko bo semu eye otriako eye o gare aussi alo amale yonti yoatola oboto ne elabe menye mafolo no yonye elabe agbesikele miamela yenye mawa yeta mugblole enyawme gerebe de mawfo yakoto nabe na jesi mawfo nyenye alebe mauna na wo amesike eyabe na nyenai menya amesike o ya dibe ya nyena maula ye jia enu kebo amesike ya dibe na nyenela ye ya jia enu bena toma mala nusike nye to lefe mbedodo la na tema swasio le agbenigbaji e gaula agbemafo hane so asio na sumio katasi le Yesu Kristo fon kwame e ya tanovilo loto le Kristo Yesu me be amesokata le gbe ya senga popo ya mela me glona mi be ya potona vu ne ya se agbe fenya keme agbele nami keme kokole nami amekawe nye Kristo to amekawo ayolo kobo onye chechi delao nemenya amesio nya maufo nyenyo e amesio nya mau sikenye nyenye kenye mafo mau kenye makumaku e ke wanu ya mrekoto no la e ya la jesi alebo atonye Kristo to egbe amegero le chechi amegero le gbedora fei enyon toy vo mau domi de togoan fo nyonyota mau domi na togo vio fo de kokota eyata o leve viebe mi ano edoyaji va se de sike amesia ma le togo ni baji alo togo fo jiji me vio kata wa podede sike chwa fo togo na togo du kwa kata le Yesu Kristo fo kwaji eyata no vi loto egbesia di no ga fofo yame be na nyabe mawele lufu nai eye na hwe be kakali jibe afoto ila we amen me gwabe mau me owa enu katale le mau fo musse nule nu kata kwa wole eye tandia alo le ga fofo yame la mi ede bible me nya janu le Yohanes fa gba le tato buku we asire ke de bla fofo we de keme afia mi ele bana ke esienye wondodro la bana ke keli va ke keme
eye amewo loa viviti la où kekeli la. Esie nye ʋɔnudɔdrɔ̃ bena kekeli va xexea me eye amewo loa viviti la où kekeli la. Nɔvinyeo mi le gbe ya sema. Elabena ame sia ame si wɔa nu vlo la lia fu kekeli la eye meva kekeli la gbɔ o bena wava he adanya de eƒe dɔwɔnu alo eƒe nuwɔnawo ŋu o. Ke ame si wɔa nuteƒe la eye ava kekeli la gbɔ bena woaɖe eƒe dɔwɔwɔ ɖe go asia. Elabena Mawu me wowɔwo le wowɔna le. Nu sia nu si ke wowɔna le Mawu me la enye kekeli ƒe nu. Enye nu si ke le teƒe. Enye nu si ke dze be one wɔ. Nɔvinye Togo dukɔmetɔwo, nɔvinye lɔlɔtɔwo, ɖekakpuiwo, ɖetugbuiwo, game ɖe su eye yawo nye sia bena nye kpuiwoa míadengble le mía ɖoko ƒe agbenɔnɔ ŋu bena ɖe nu siwo mi le wɔwɔm alo agbe siwo nɔ mi le abe lesi mi le mía ɖoko yɔ be Kristo tɔ alo mi yina tsetsi ame ɖe gbɔ be nye bremanitɔ yenye tsetsiatɔ katolikitɔ yenye Moslem yenye yakple keme ye mi katã mi yɔ Mawu ke nye Mawu nyateƒetɔa ye mi gblɔ be yenye Mawu nyateƒetɔa hã eye alakpa ɖeke le mo ɖe owo ke be le tsetsi owo ke gblɔa enya be wo gblɔ be yenye Mawu ƒe subɔla vɔ kpɔ wɔ agbenɔnɔ la kpɔ ha ke do ne le la menye ha viviti me ha do ne le fifi wa vɔ ne dze koa etsɔ dze mɔ yi ɖe tsetsi. Awo nɔvi lɔlɔtɔwo Togo dukɔmeviwo va se ɖe eka yi emia se Mawu ƒe lɔlɔ si ke tsɔ na mi la ƒe asixɔxɔ ma ha miate se gɔme ma ha la va se ɖe eka yi nɔvinye Togoviwo Togo ƒe dzidzimeviwo va se ɖe eka yi miase lɔlɔ vava tsimatɔe ketikɔ keye Mawu tsɔ na mi Togoviwo vevetɔ gakame miase gɔme o. Nɔvi lɔlɔtɔwo le Kristo me nɔvi lɔlɔtɔwo katã ke nya be Mawu enye Mawu ke nya be ame Mawu ɖe ye me yewo eye miebe mieva gbɔ bena ɖeɖekpɔkpɔ na su mia si ableke yewo le me la edze bena game su be ne o hã le zɔzɔm le yia nanɔ te zã ɖe ne amla nyia na nai ɖe awo abadzi mitia ɖewo ne na dengble le wo amenyenye ŋu ne na dengble le wo ɖekakpui ke anye ŋu bena leke tsɔ me le dzava nɔ nɛ ɖo ame ka ƒomevi ava nye tɔ owo ɖetugbi owo ŋutsu owo nyɔnu Togovi alo Togotɔ bia ɖo kose be leke tsɔ me le dzava nɔ nɛ ɖo de wo nuwɔnawo ɖe wole kekeli nua alo wonye nu vlo wonye vlo si ke lé fu kekeli ma hã le Yesu Kristo ƒe nyagbɔgblɔwo me geɖe la egblɔ be vava mele gblɔ na mi en vérité je vous le dis elabe enyateƒe ƒe Mawu wònye eye esia yi la ne agblɔ nya la eɖi akpe edzi bena nyateƒe nya wònye vava mele gblɔ na mi enya vava ye nye Mawu ƒe nya eye nenye be o nyɔnu Togotɔ o ŋutsu Togotɔ o ɖekakpui Togotɔ o ɖetugbui Togotɔ o ɖevi Togotɔ o tsitsi Togotɔ o mama Togotɔ
O papa togoto. Kele gbogbo yes. Yere desi maou. Yere ina chechi. Yenye catholique to. Yenye breman to. Yenye assemblée de Dieu to. Yenye pentecôte to. Yenye gbogbo halo. Eye kwe bubu o katade. Bien doko sebede. Ye mene nyatefele ye me. Nyatefe kenye nyatefe nye mau. Ntode elle ye me nyatefe ya. Yesu Christo golemile yohane swa gbaleme. Et ta ma dekou ki blan nevo adreme. Mais en vérité, je vous le dis. Va, me le glonami. Yesu le glon. Le yohane swa gbaleme ta ma ton hame. Et glonami. En vérité, je vous le dis. Va, me le glonami. Va, enye Yesu Christo. Va enye apeto Christo. Eye nyava va o eleme. Eye pa nyokata ye nyate pa nya. Matro. Ka wo kele doko yobe nye Christo to le togo nyigba jide. Nyate peto to le mewa. Wo kele doko yobe nye Christo to. Le ejuro nyigba jila file de. De nyate peto to le mewa. De nyate peto kenye Yesu Christo antore. Elle wa bezame ya. E chwapo de mewa. Ma yodo kobenye Christo tovo. Ye enu vlo wawo. Alak padada. Ame gome soso. Be bubu o son ke otone nya. Be aga poto na gbemena o. Be siagbe toko viola uli dome. Be yole fofo kwakwa dime. Vone kosila gbeno kwa. Mia mesio te toko viola nya. Mi gwelebo nye chechi de lao. Mi yo ma penko. Et mi yo verset biblique o. Mais on ne voit pas yo ha onye mouse wala. Mi nya mawa. Mi va mawa. Ne mi lo mi alo kula. Mi alo mi havio chala. Le nya te fame. Menye nyama dumado photo. Ye hanye vile na fima. Neno ale namu o. Nya te fame le manyo. Nyate fa mele menyo. Nye menye mauto. Na yebe nyama adude po. Ye no vinya lo kukula hanye jia. Nye Kristo tonye nyela. Enye alakpa. Kristo tonye nye. Ne nye yama adude po. Ye makpobe jeji na nya. Ye hanye vila ano akpanye ji. Ano ale nam. Ano vove sem. Ye maglobe. Mo wonde kola. Ke ma wa yombe ame vlo alo ame bala novinyo togo du ko katan togo pa jiji me vio katan neni ato se mo pe belega popo yemela ala kenyo e neni ato se yoyo sike ma ole mi ayo ga popo yela ala kenyo e for look at me gbebo yo ma se mo pe gbero le mi apo vlo wota. Le miape pour dota. Le miatope de kuto didita. Nukataye e jemomado no vinya. Nukataye ele havi o metimo. Nukataye e dibeya wo nouveau clé radio. E gbobe yira chochi. E gbobe nyama we. Au togo du comme to. Va se mi anyo mahala. Yesu golemi le yohane fa gbata we ne puku yeme ve. Mais en vérité, je vous le dis. Va me le bonami. Luc fa gbata blo vo de ke. Pour que plato vo ve. Va me le bonami. Luc fa gbata we ni. Pour que we adre. Va me le bonami. Marco fa gbata we ne. Pour que plato. Va me le bonami. Marco fa gbata we le ke. Pour que plato ne. Va me le bonami. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Ye gakame mi ase nyatefe ya gome mahala. Ne mi okete mi atema tosi amovovo. La benigba ke ma ochona milaji o mahala no vinyo e. Nuka po mi lo.
nous cassons mielo. Mais toi, me beto n'y a te pia. Yem le miel koyobo nye Christo toa. Yem le miel koyobo yina chechia. Chechi kami yina waha. Yesu Christo tada bidji. Bena ye to papa wa to si nous sapela moe. Oh. Chechi a to si nous sapela. N'a pas peur mais que n'y n'a pas tiré. Et toi si nous sapela. Amesema le to dim. Papa dima mega no le manami ode. Fikaye maufolo lo sike. Nyelo lo vava ke nu machi na olifika ochile miamo mahala ke egbela maulo lo bulo mu kemma nyatefe vava truly verily allo en vérité Yesu Christo bona pe nyo katarami la ba la patata kemele mo nenya wo ele do ko yo gbebe nye Christo to vo pon keye ala patata. Alors nous fiti, nous gomme nous owo, ba koto le moda. Va se le kaye la gbenou le siabo. Ne mieux de moto le siede. Nya ton non. Et nya si kenye nya te fia. Kenye nya te va famala. Ye mi agbenou le. Ala kwadada kenya bo sam togola. Togola kenyonami. Togo viola ke vo. Et togo vio katala di ma o ke jebe. Wadi wanya. Ne de popo. Namio katam. Yo siavana o novinye. Yena nie bana. Amesia me sike titre de. Nyatefem la. Ple jojo yenye mula. Enye futo. Na edukoa. Tous ceux qui sont contre la vérité et la justice sont des ennemis de Dieu. Tous ceux qui sont contre la justice et la vérité sont des ennemis de Dieu. Parce que Dieu lui-même est un Dieu de vérité. C'est pourquoi dans tous ses propos, dans la parole de Dieu, le Seigneur a dit en vérité, je vous le dis. Dieu nous dit toutes choses dans la vérité. Et il est lui-même la vérité. Et pourquoi aujourd'hui nous allons nous appeler que nous sommes des chrétiens? Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous allons à l'église. Nous sommes de telles congrégations. Mais la vérité est totalement disparue à nous. Ô frères et sœurs qui m'écoutez en ce moment, je vous en prie, la parole de Dieu est venue à vous. Et vous devez l'écouter pour que votre vie soit changée. Pour que vous ayez la vie de Dieu en vous. Pour que notre cher pays, le Togo, soit un pays de paix, de joie et d'amour. Alors, agissons plus vite pour venir au Seigneur, pour que le Seigneur soit aussi très, très content de nous. Parce que c'est ce qu'il veut de nous. Que nous changions nos mentalités. Que nous changeons nos pensées, tout ce qui est en nous. Alléluia. Amen. Amesi, si trede nous te pas on, si trede nyate pas on, si trede jojo nyanti la, et toi si mao pas futo, ou toi les deux ko mao pas futo, et mao ma gbe bon d'autres, y a pas futo. Nene ma ke no vinye na se. Be amesiame. Si ke la no po me ame. Si ke la no do ame. E yo chiatre nya. Enya jojeun. Nu te bo unya te bo to du korintila. Enye ketona o. Mati bo wa gbele nyo. Amesiame. Si ke bebe ye ma to nya te fo. Enye to yo la ni no yo. Alanye havio, alanye holo yo. Den de tabe ma gbonya te fe sikele te pola. Ke na nyabe yenye futole mu. Yebe mwa nyona o. Yenya bo sam jayo me. Yele to me brena o togovi. Amesia me sikeme nyata fa bule. Fo ole me ela bo ole lulu dina o foto. Yo gbebo yo ma to lu kwadi yo.
yo gbabo yo ma nye jojo nye to o yo bo ba gbonya sikele te fola enye futo na o me kai be de kpo futo a ma si pipe o ela ba yele to me gbege na o ye di be to mo gba nu na o ela du o blem pelu sikenye to o vo to nyebe na hwe keke na sosio vo eka vide le to wanti ba to le no blem e yeta no viye nyo fe game nyi sia me gbole be mawenye mawle de kesi na be ya wo na amerika matama pa kokudi ode ke lu ka gbo ke le no viye game suna otogovi ke le mawo gbesele kosirame si le mawo gbesele kosira pe ka popo yame bena owo game suna bena tolo ojime bena na tolo nyata falati bena bleke Yesu Kristo to nyata papa mawu e yo choja te papa nami yo chojo je nami yo chonti papa nami ya bena wo hala tolo ntine nema mega no fufu fada mo si kenya fufu godo si kenya vlo la o fufu me si konya ametetra ni fufu me si kenya menya gogo fufu me nena go enye Kristo to ko ke enyabe enye keto na mawu enye futo na mawu fafio e ta je na to ti me kaba alebe mawu na avo ham togo vio no vinyo minye mawu fatu ko ne kata minye e mi le mawu fo nyako na mi le kapopo yama bela mi anyabari amesike yoro ko benye Kristo tori amabubu kula onye ne kama tuanu ke wanye enyagbegble e wa dereji o ne kama tu a Kristo tonu kenye enutefo o e agbobe e mawe o nutefo ta oyoro enya tefo ta oyoro abosawo ya la pato yele dome gremna amesio ha do efe ha wo wole kele gbenye senga fofo yeme le Yesu Kristo fo kwame bela kabo subela tolo ojime ne na kere nya tefe nti mawe nya tefe pa gbado gele pa gbado me egbeya na khokona olu le Yesu Kristo fo kwame esunenia be magano ala padamu ya nya Kristo to ala padam la enye futo ne le vieux totable la femela enye futo na vieux la be le satan pa mo hunao on to ala pamo na nye parent alo jila na ga bla vieux le nouvelle pe comme la enye futo na vieux ya ta toji megbe bena wo kenye Kristo to a na poremu amesiema alléluia Kristo to mo lo ala pato nyao Kristo to chetra la patonti eta bego ke esienye volu dodro la bena ke kaliva ke siame eye amo lo aviviti la u ke kali ela bo fodo no la onye do ovodi ke kali do togo togo vi ke kali alo la viviti lo la be fodo na no do vodi le kuma ne mo ne dropo duwa gaba subena to jimolo gaba subena to jime la be mawi ale pe nu do ani wo godo le mien pas gbeme le togo ni badi le togo vio kata pas gbeme le Yesu Kristo fon kwaji le Yesu Kristo fon kwame la be mawi nya gbona le luka yo ale fa gbata we ne pupu we tople we ne amabana nous sommes ce comme ya bien le fon kwaji la ye makele o ganami ye ya wona mena fo fo penti kokoto fiame et nous sommes ce comme ya bien la ye makele o nami et ta novi ya te fene masio na nome ne edes esia ne na nya to lo na nya te fene na ye jojo nyi dede e to yo be jojo yin fa moru ala kwanga to ko mo no ko me ga do ala pato fo hawo me ga no ha do toro me ki onye nu gome wazi amede tola onye ma po futo me ga nye fu o do baba nawo o la do baba nawo e yata e je na to lo ji malu ne la khoya la chuma obo le Yesu Kristo pon kwaji o ilo kaka le ga pupu yame la be esse ma fogbe esse apota fogbe eye wa nyono le fogbe se siata e la be me blame me traquer na mo ma wonye ne be en la yo nye e be ola oyi ebe ena togovio ebe ena o ta o ha ne be en le Yesu Kristo
ƒe ŋkɔadzi ne yɛyra nye tɔ tso mafɔ yi ɖe mafɔ me míeda kpe le Yesu ƒe ŋkɔme be ne se nyayawo eye ne se gɔme hã na ɖe kpɔkpɔ na wo ŋutɔ ɖokui kple wo ƒomea katã tso gbea dzi tso ɖe mafɔ me le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme woyra wo kaka amen. Nɔviwo Yesu nyo woyra Mawu lolo avɔa dziɖula le Kristo Yesu me yeƒe ŋkɔ ne gba se gbetakpɔla yi menye na Mawu ye wòdɔm be magblɔ nya le togoviwo katã ne woƒe ɖeɖekpɔkpɔ yeƒe dɔwɔwɔ me le ŋusẽ katã tɔ wònye eyɔm eye wògblɔ nya nam esia yi eya ta xɔ eƒe nya sia ne wò hã nàkpɔ xɔxɔ nàkpɔ vovo tso gbedzi lo le Yesu Kristo ƒe ŋkɔme le Yesu Kristo ƒe ŋkɔadzi le Yesu Kristo ƒe ŋkɔa ta le ʋu la ta esiawo va me xoxo